What's going on Facebook and YouTube? Saludos a la gente de Facebook y de YouTube. Today, just simply, man, I was looking at Ephesians 6, 10, and 11. Simplemente hoy estaba leyendo Efesios 6, 10 y el 11. And I have a friend of mine who's battling COVID-19, right? Tengo un amigo que está peleando la batalla del coronavirus. Pero he's not letting this COVID-19 affect him. No está dejando que este coronavirus lo afecte. Every day he's thanking the Lord that he is still here. Todos los días él le está dando gracias a Dios que él aún está aquí. So with that being said, ya que dije eso, let's take a look at Ephesians 6, 10 and 11. Vamos a mirar a Efesios 6, 10 al 11. Ephesians 10 and 11 says, starting with 10, it says, a final word. Be strong in the Lord and in his mighty power. Efesios 6, 10 y el 11, empezando con el 10, dice, una última palabra. Sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Be strong in the Lord and in his mighty power. Ser fuerte en el Señor y en su gran poder. We have got to understand, tenemos que entender que nuestra fuerza viene de Dios. We have got to understand that that our strength comes from God. And if we are strong in the Lord and in his mighty power, the devil can't touch us. Si nosotros estamos fuerte en el Señor y en su gran poder, el enemigo no los puede tocar. Look, one thing about the devil, algo sobre el enemigo. Look, no matter how much he tries to tear you down, no hace que lo cual él quiera derrotarte. El poder de Dios siempre lo derrota a él. God's power will always destroy the devil first. It would always destroy the enemy first. Siempre va a derrotar al enemigo. Right? So every day we have got to put our armor of God. Todos los días tenemos que ponernos nuestra armadura. We have got to pray. Tenemos que orar. We have got to pray and we have got to ask God to take control of the things that we cannot control. Tenemos que orar todos los días y pedirle a Dios que tome control sobre las cosas que nosotros no podemos controlar. For example, take a look at my friend. Solo mira a mi amigo. Está en la batalla con el coronavirus. He's in this battle with the coronavirus. And even in the midst of his trouble, y aún entre el medio del problema, él aún le está dando gracias a Dios. He is still giving thanks to God. Why? Because he trusts God. Él tiene confianza en el Señor. Él sabe que con Dios todo es posible. He knows that with God anything is possible. He has put this armor. He has put the armor of God. Se ha puesto la armadura de Dios, and he's singing and he's happy y está feliz y está cantando and he's giving thanks to the Lord y le está dando las gracias al Señor porque sabe and he's already claiming it and he's already singing victory. Ya está clamando y está cantando la victoria que el coronavirus se ha ido de su cuerpo. That the coronavirus has left his body. 11 says, put on all of God's armor. Ponte toda la armadura de Dios. Put on all of God's armor. Ponte toda la armadura de Dios. So that you will be able to stand firm. Para que tú puedas mantenerte firme against all strategies of the devil. Contra todas las estrategias del diablo. Wow. Listen to me, guys. Escúchenme.
we have got to understand, tenemos que entender que Dios es el que tiene la última palabra. We have got to understand that the Lord, that God is it has the final word in our lives. Tenemos que entender que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. El enemigo no tiene la victoria sobre nosotros. Nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo. We have got to understand that the enemy does not have victory over us. We have victory over the enemy. Why? Because we have somebody. Tenemos a alguien in our corner. We have somebody in our corner that is stronger than he is. Tenemos a alguien en nuestra esquina que es más fuerte que él. And the name of that person is, y el nombre de esta persona es Jesus Christ. Jesucristo se llama. Nosotros somos fuertes en Dios. We are strong in God. His power is ultimate. El poder de Dios es último, es infinito, es infinite. It is not limited. Y no es limitado. So every day, wherever you are, please put on the armor of God. Ponte la armadura de Dios para que tú puedas defenderte del enemigo, so that you can defend yourself from the enemy. So that, because when you put on the armor of God, cuando te pones la armadura de Dios, no matter what the enemy does, no le importa lo que haga el enemigo, no le hace lo que haga el enemigo. No matter what the enemy tries to do, he will never penetrate through God's armor. Él nunca va a penetrar la armadura de Dios. He is never going to hurt you. Y él nunca te va a herir. So today, please put on the armor of God. Ponte la armadura de Dios. Wow, man, that is a beautiful scriptures. Esto es una palabra tremenda. Hay que ponernos la armadura de Dios. Porque es bajo la armadura de Dios. We have got to put on God's armor. Because it is in God's armor that que nosotros are fully protected. Que somos protegidos. And the enemy will not be able to pass through this armor. Y el enemigo no va a poder penetrar esta armadura. Vaya con Dios. Go with God. What's going